Tripura State Organ and Tissue Transplant Organization, National Organ and Tissue Transplant Organization, Te Mohan Foundation, Toidul Mumbai, Tangsalo, National Organ Donation Day, no Twiwi, Khlaijakha Aguline, Pragna Bhavano, Kaisa Awareness Panda, Khlaijakha, Asale Panda, Manjaka Health Secretary Khorang Gite, Agartala Press Club ने आशोक प्रणव सरकार ने खबर देखकर आधोंगरा मैं दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। पवित्र प्रदीपेर आलो आमादेर समाजे अंगदान सम्पर्के सचेतनता Asale Pandavo, Health Secretary Khorang Gite no Karibo Manjaka, Health Director Dr. Debasri Deparma, SGM Chini, Principal Dr. Tapan Mazumdar, MS Vidan Goswami, Agartala Press Club ni Asok Pranab Sarkar, State Organ and Tissue Transplant Organization Nodal Officer Dr. Anupam Datta no Khove Tekovan Adhongro, Asala Koksana ni Thangai Health Secretary Khorang Gite Shaka, Hastani Khoroksa Borokfano, Sagne Kolmoni Bagai Father Hastibo Thanan Nangya Khanaibo, Dagimo, Romani Hasteni Montre Okra. तो हमने अगर 2-3 मेजर ऑर्गन ट्रांसफर करना शुरू किया तो बस हमें फिर उस ऑर्गन के स्पेशलिस्ट चाहिए, बाकी व्यवस्था हमारी वही रहेगी। तो इसमें हमें भी कैडेवर डोनेशन, मतलब पोस्ट डेथ डोनेशन की जो प्रक्रिया है, अभी डॉक्टर तब मुझे सामने डिटेल में बताया, तो ये अगर बड़ी मात्रा में हो तो वेटिंग लिस्ट कम हो जाएगी। तो अभी जहाँ एक ट्रांसफर होता है हमारे देश में, वहाँ 10 लोग वेटिंग में हैं। ये वेटिंग कभी खत्म नहीं होगा जब तक कि हम पूरे लोग डोनर्स आगे आए। तो मैं फिर से आप सभी को मैं इस नेशनल ऑर्गन डोनेशन दिन के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले दिनों में ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। अब हाइकना आशला कोक्सना ने थांगे अगरतला प्रेस क्लब ने आशोक प्रणव सरकार सका हास्ते ने खरकसुको ने किडनी ट्रांसप्लांटेशन ख्लाइजाका अगरतला जीवी शाखम नगो अब हाइकना हास्ते ने हेल्थ ने सेप सपनो तेब का हमके नाइकलो जंका हास्ते हाफा আপনারা কিছুক্ষণ আগে ওনার বক্তব্য শুনেছেন। উনি বলেছেন যে 9 জনের কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছে, সফলভাবে হয়েছে। লিভারের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে, বোনের জন্য কাজ করা হচ্ছে। আপনারা জানেন যে আমাদের এ রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একজন ডাক্তার, উনি এই বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত সিরিয়াস স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে, এবং মঞ্চে যারা আছেন যত অফিসার আছেন এখানে, ওনারা হলেন, ওনাদেরকে আমি খুব কাছে থেকে দেখি চিনি, ওনারা হলেন ব্যাকবোন রাজ্যের হেলথ পরিষেবা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ওনারা ব্যাকবোন। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা অনেক চেঞ্জ, অনেক পরিবর্তন করে ফেলেছেন আমাদের রেসপেক্টেড কিরণ মিত্র স্যার। আশা করব আগামী দিনে যে অর্গান নিয়ে আজকে কাজ হচ্ছে, এই অর্গান নিয়েও একটা সময় আসবে রক্তদানের মতো আসবে। আমাদের সম্মানীয় অতিথিরা তাদের হাতে চন্দ্র নন্দী মঞ্চে চলে আসার। That is the organ of tissue donation basically, and if a Raza Khorang Gulini Seminara ni Koktum, Chini Khorang.